जे माँ भंडारघरन माँ को नानी आजिर क्लासटी को स्टार्ट करिबा। +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 2 यूनिट 2 मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य विषय रे 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। आगरू 1 रु 45 नंबर पर्यंत 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिथिलु। आज आहुरी केतेक 2 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। चलो क्लासटी को स्टार्ट करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, जमक को केते भागरे विभक्त करा जाइछि? एहार उत्तर हेउछि जमक को 4 भागरे विभक्त करा जाइछि, यथा आद्य जमक, मध्य जमक, प्रांत जमक एवं सर्वजमक। 47 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रसोकल्लोल काव्यर प्रथम छांदटी केउ रागरे रचित? एहार उत्तर हेउछि रसोकल्लोल काव्यर प्रथम छांदटी संगमती आहारी रागरे रचित। 48 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। लावण्यवती काव्यर द्वितीय छांदटी केउ रागरे रचित? एहार उत्तर हेउछि लावण्यवती काव्यर द्वितीय छांदटी पटह मंजूरी रागरे रचित। 49 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अर्था अलंकार गुडिंक किए किए? एहार उत्तर हेउछि उपमा, रूपक, उपेक्षा, अपहुनुति, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना प्रकृति अर्थालंकार अटंती। 50 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। शब्द अलंकार गुडिंक कौन कौन? एहार उत्तर हेउछि अनुप्रास, जमक और श्लेष को शब्द अलंकार कहुए। 51 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। काहा द्वारा काव्यर शोभा वर्धन होइथाए? एहार उत्तर हेउछि रस, रीति, ध्वनि और अलंकार द्वारा काव्यर शोभा वर्धन होइथाए। 52 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अलंकार को केते भागरे विभक्त करा जाए? एहार उत्तर हेउछि अलंकार को 2 भागरे विभक्त करा जाए, यथा शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार। 53 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। पदर आद्यरे जमक थिले केउ अलंकार हुए? एहार उत्तर हेउछि पदर प्रारंभरे जमक रहिले आद्य जमक हुए। उदाहरण स्वरूप बरजीव रसे देई मानस, बरजी बरसे अमेध्या ग्रास, देहे मंदा किनी रज लगाई, ग्राम सुकरिकी होइब गाई। 54 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। विभावना अलंकार काहाकू कहंती? उदाहरण सह लिख। एहार उत्तर हेउछि कारण न थाई कार्यर उत्पत्ति हेले विभावना अलंकार हुए, यथा अनल नुहई देह दहई, अस्त्र नुहई मरमे भेदई, नुहई जल बुडाए कुल, नुहई मादक करे बिह्वेल, नुहई बडसी गो बोले मन मीन नुहे आकर्षी। विदग्ध चिंतामणिरू आसीअछि। 55 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। मध्य जमक काहाकू कहंती? एहार एक उदाहरण दियो। एहार उत्तर हेउछि भिन्नार्थ बोधक समचारित शब्दर पुनरावृत्ति पाद मध्यरे हेले मध्य जमक अलंकार हुए, यथा देखरे नलिनी 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 रे पूरित, भ्रमन्ते भ्रमरे 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 ए शोभित। 56 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। प्रतीयमान उत्पेक्षा अलंकार काहाकू कहंती? एहार उत्तर हेउछि जेउठारे वाचक शब्द उह्य रही प्रकृत वस्तु को अप्रकृत वस्तु रूपे संभावना करा जाई थाए, सेठारे प्रतीयमान उत्पेक्षा अलंकार हुए। एहार उदाहरण बाली ढालिला बेले नेत्र, जीवन होइला आरत, खेली आसुछि काल अहि, ए मते दसी बार पाई। लावण्यवती काव्यरू आनीत।
57 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। उपेन्द्र भंज को काव्यरु गोटिए जमक अलंकारर उदाहरण दियो। एहार उत्तर हेउछि उदाहरण नवीन जिमुत स्तना किए उदित ए नील कमल कमल बिंदु बही तेमंत। 58 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रसकल्लोलरु गोटिए व्यतिरेक अलंकारर उदाहरण दियो। एहार उत्तर हेउछि एहार उदाहरण कमल चरण निंदई अरुण केते लक्षण अछि देख केमंत उज्ज्वल नक्षत्र मंडल पराए तार कर नख। 59 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। माल जमक काहाकू कहंती उदाहरण सह लेख। एहार उत्तर हे भिन्नार्थ बोधक समाचारिता शब्द समूह पद मध्यरे मालबद्ध भावरे थिले माल जमक अलंकार हुए। 60 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। सर्वजमक काहाकू कहंती उदाहरण सह लेख। एहार उत्तर हेउछि पदर समस्त पादरे समान समान शब्द पृथक पृथक अर्थरे प्रयोग करा जाइथिले सर्वजमक अलंकार हुए। उदाहरण बिराजी बन कनक कदम्ब रुचिरे बिराजी कर कनक कदम्ब रुचिरे वैदेहिस विलासरु आनीत। 61 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। श्लेष अलंकार केते प्रकार। एहार उत्तर हेउछि श्लेष अलंकार 3 प्रकार अभंग सभंग भंगाभंग। 62 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अभंग श्लेष काहाकू कहंती। एहार उत्तर हेउछि जेउठारे शब्द को न भांगी विभिन्न विभिन्न अर्थ करा जाए सेठारे अभंग श्लेष हुए। उदाहरण मंदाक्षरे काहा मुख चाहिबु नाही ज्ञानरे तापरा रसिबु अबा काहीं विदग्ध चिंतामणिरु आनीत। 63 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। भंगाभंग श्लेष काहाकू कहंती। एहार उत्तर हेउछि जेउठारे कौनसी रचनारे अभंग और सभंग उभय श्लेष थाए और द्विविधि अर्थ प्रकाश करुथाए ताको भंगाभंग श्लेष कहंती। एहार उदाहरण बाबू नाक सिरी दान योग्य जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगनकू। 64 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रसकल्लोलरु गोटिए उपमा अलंकारर उदाहरण दियो। एहार उत्तर हेउछि कुच उपरे सुंदर शरीरंग कला मेघ खंडे जेन्हे मेरु शृंग। 65 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। उपेन्द्र भंजଙ୍କ काव्यरु गोटिए उत्पेक्षा अलंकारर उदाहरण दियो। एहार उत्तर हेउछि उदाहरण बिंदु बिंदु जल रहिछि नील कुटिल बाले तुषार वृष्टि की होइछि नवत माल जले। 66 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। उत्पेक्षा अलंकार काहाकू कहंती। उत्पेक्षा अलंकार 2 भागरे विभक्त यथा वाच्योत्पेक्षा अलंकार ओ प्रतीयमान उत्पेक्षा अलंकार। 67 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रूपक अलंकार केते भागरे विभक्त। एहार उत्तर हेउछि रूपक अलंकार 3 भागरे विभक्त यथा परंपरिण रूपक सांग रूपक निरंग रूपक। 68 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। अनुप्रास अलंकार केते भागरे विभक्त। एहार उत्तर हेउछि अनुप्रास अलंकार 5 भागरे विभक्त यथा छेका अनुप्रास वृत्तिया अनुप्रास श्रुतिया अनुप्रास लाटा अनुप्रास अंत्या अनुप्रास। 69 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। सांग रूपक काहाकू कहंती। एहार उत्तर हेउछि जेउठारे उपमेयर विभिन्न अंगरे उपमार विभिन्न अंग आरोपित हुए सेठारे सांग रूपक अलंकार हुए। 70 नंबर प्रश्नटी को देखिबा। रीतिजुगीय कवि सौंदर्यर किपरि परिप्रकाश करिछंती। एहार उत्तर हेउछि
ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମୋହନୀୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ଦରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରୂପଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ କୁଶଳତାର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। 71 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଲଲାଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଲାଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି ଅର୍ଦ୍ଧବାଣୀ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ବିଶେଷ କରି କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ବିଶେଷ କରି ନାୟିକାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀର ରୂପ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିର କବିତ୍ୱର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। 73 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ନାରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ନାରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କେବଳ ତାର ଦୈହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରତିବିଳାସ। 74 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆର୍ଦ୍ରକେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି କିପରି ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରକେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ରହିଛି ଚାରୁ କୁଟିଳ ବାଲେ, ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟି କି ହୋଇଛି ଏକ ତମାଳ ଡାଲେ। 75 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। କେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଦମ୍ବିନୀ ଜିତ କେଶୀ, ନୀଳ ଘନ ସମ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ କବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। 76 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ମଥୁରା ବାଣୀ ପାଇଁ ରୀତିଯୁଗର କବି କିପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଳିକ ସୁସ୍ୱର ବୀଣାରୁ ମଧୁର ପଢ଼ା ସରି, କଥା ଶୁଣି ବାଣୀ ବାଣୀ ଆପେ କେତେକ ଆଣିମା ସେ ବାଣୀର ସମତୁଲ୍ୟ ଯେ। 77 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଧରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି ପାନବୋଲା ଅଧର, ଜବା ଅଧର ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। 78 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ନାୟିକାର ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାୟିକାର ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି, ହସକାଶ ପୀୟୁଷ କପୁର ଚନ୍ଦ୍ରକାର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଅର୍ଥରେ ହାସ ପ୍ରକାଶ ଅନୁରାଗ ନଦୀରୁ ହରଷ ଲହରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 79 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତିଯୁଗରେ କେଉଁ ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତିଯୁଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଗରେ କବିମାନେ ନବରସ ମଧ୍ୟରୁ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଆଙ୍ଗିରସ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଅଲଙ୍କାରକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଆଲଙ୍କାରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 81 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦଣ୍ଡି ଅଲଙ୍କାରକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଣ୍ଡି ଅଲଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଶୋଭାକାରକ ଧର୍ମ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। 82 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପାତ୍ର ପାତ୍ରିକାମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତିକାବ୍ୟର ପାତ୍ର ପାତ୍ରିକାମାନେ ସଦବଂଶଜାତ ଉଚ୍ଚକୁଳ ସମ୍ଭୂତ। କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାୟକ ନାୟିକା ସର୍ବତ୍ର ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ। 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତିଯୁଗରେ ନାରୀକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତିଯୁଗରେ ନାରୀ ସମାଜର ଏକ ଚେତନାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ନ ହୋଇ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଜୀବନର ଏକ ଉପକରଣ ଥିଲା। 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା।
ରୀତିଯୁଗୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମିକ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବାହିକ ଶୋଭା ରୀତି କାବ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣରେ ସ୍ୱଭାବସିଦ୍ଧ ପରିଣତି ବୋଲି ମନେହୁଏ। ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱଭାବସିଦ୍ଧ ସହଚରୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ମାନବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁକୂଳ ଶୋଭାମୟ ସଂକେତ ରୂପେ କବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 85 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତିଯୁଗର କବିମାନେ କେଉଁ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତିଯୁଗର କବିମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈଳୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଲଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। 86 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କାବ୍ୟର ନିର୍ବିଘ୍ନ ପରିସମାପ୍ତି ଲାଗି ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୂଚନା ଓ ସାଧୁସ୍ତୁତି ଏବଂ ଖଳନିନ୍ଦାରେ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି କବିମାନେ ନାୟିକାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି କବିମାନେ ନାୟିକାକୁ ମୁଗ୍ଧା, ଖଣ୍ଡିତା, ଅଭିସାରିକା, ଅଳହାନ୍ତରିତା, ସାଧାରଣୀ, ସମର୍ଥି ପ୍ରଭୃତି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। 88 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତି କବିମାନେ କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ବାକାର ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତି କବିମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ନୂତନତାର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିରାଚରିତ ପନ୍ଥାରେ ଗତି କରି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 89 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା। ରୀତିଯୁଗର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୀତିଯୁଗର ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ବସ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାରେ ରୀତି କବିର ରୁଚି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।